ممن امتثل أمره وأطاعه وجنبنا كل ما يصد عنا سبحانه وتعالى، ووفقنا لاتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه. فإننا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله نقرأ كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي في مجلس الهداية، فالله يجعل المجلس فيه الهداية للأولاد وللبنات وللطلبة وللطالبات، ويهدينا بهداه وتولانا بهداه ويرعانا برعاه، ويجعلنا ممن خالف أمره وعصاه بجاه حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar menyampaikan setelah berhamdulillah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini, di masjid atau mushola yang diberkahi ini, di majelis Al-Hidayah, yang semoga Allah dengan majelis ini memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberi kita petunjuk untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti majelis ini kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Imam Ghazali. Hidayah artinya permulaan petunjuk, permulaan hidayah itu petunjuk, karangan Imam Ghazali. Semoga Allah dengan berkah kitab ini, berkah majelis Al-Hidayah ini, Allah memberi kita petunjuk untuk kita, putra-putri kita, dan semoga Allah menjaga kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة على الإمام الغزالي ونية صالحة من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير، والحث على فتح الله ونسر المشايخ من مدام التلامذة والآخذين عنه إن الله يوفقنا في الدين وعلى من دينك ولا سواء السبيل، ويجعلنا من العلماء العاملين يعني حقيقيين، وزنا كما يكتب النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadur Rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du, fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmil mubhiri min nafsihi sidqar raghbati wa farqan ta'attushi ilayhi annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma ala al-aqrani واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على إسيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائر سيف من قاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها، وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى
min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradi riwayati fa'amshir fa innal malaikata taqsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صنف الإمام الغزالي كتابه بداية الهداية لمن أراد الشروع في الهداية، ولهذا قال السلف الصالح: من أراد البداية فعليه بالعمل بما في البداية، فإن انشرح صدره وانفسح علامة أن وقبل الكلام الذي موجود فيها وشرع بالعمل فيه، فحينئذ إن أراد النهاية فهي بالإحياء، أي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي حرية. فمن عمل بما في الهداية وتحقق بما فيها جمعه الله سبحانه وتعالى بالحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي بما فيها مع صغر حجمها كتاب موصل إلى الله سبحانه وتعالى، كتاب من عمل به فتح الله عليه بما فتح على أوليائه. والله يوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب، كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تغمده الله بواسع رحمته وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Imam Ghazali dalam mengarang kitab ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin memulai menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama salaf dulu berkata, barang siapa yang ingin memulai, ingin bidayah, ingin permulaan, maka seyogianya dia membaca dan mengamalkan apa yang ada di kitab bidayah. Maka karena dengan itu hatinya akan menjadi lunak, hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan tercerahkan. Dan barang siapa yang ingin puncak, maka dia seyogianya membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam Ihya. Karena barang siapa yang mengamalkan apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah ini, Allah akan mengumpulkan dia bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Hidayah ini meskipun kecil, tapi ini merupakan kitab yang bisa menuntun kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bisa mengamalkannya, merealisasikan apa yang ada di dalamnya, Allah akan memfutuh dia, membuka hatinya sebagaimana Allah membuka hati para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kitab yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abi Hamid. Jadi Imam Ghazali itu nama panjangnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Semoga Allah melingkupi rahmatnya kepada beliau. مصنف هذا الكتاب بداية الهداية هو إمام من أئمة الإسلام، عالم شهد له كل العلماء العاملين المخلصين والأولياء الصادقين، شهدوا له بالولاية وبالعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فلهذا ما يحب كتب الإمام الغزالي إلا من قذف الله النور في قلبه، وما يبغض كتب الإمام الغزالي إلا من وقع النفاق في قلبه وتغشته الظلمة والعياذ بالله. فمحبته إيمان ومحبة كتبه إيمان. لهذا يحرصون السلف الصالح في أول سلوكهم على قراءة هذا الكتاب والعمل بما فيه. ليه؟ لأنه سبيل وطريق للفتح من الفتاح سبحانه وتعالى، ولأن ما فيه كله نص من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Musannaf kitab ini, Imam Ghazali, ini merupakan salah satu pemimpin ulama-ulama besar, salah satu imam dari pemuka-pemuka keilmuan dalam Islam. Imam Ghazali ini sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai macam ulama, yang ikhlas, ulama yang mengamalkan ilmunya, juga mendapat pengakuan daripada wali-wali Allah. Mereka semua mengakui tentang keilmuan keilmuan Imam Ghazali, dan juga mengakui bahwa Imam Ghazali ini adalah seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang mencintai kitab-kitabnya Imam Ghazali, orang yang suka mempelajari kitab-kitabnya Ghazali, berarti dia termasuk orang-orang yang Allah tanamkan di hatinya cahaya. Dan barang siapa yang membenci kitab-kitabnya Imam Ghazali, berarti orang-orang yang di dalamnya ada sifat kemunafikan dan kebencian. Ulama salaf zaman dahulu sangat menganjurkan untuk membaca kitab Bidayatul Hidayah ini. Orang yang ingin memulai suluk, memulai perjalanan untuk ma'rifat kepada Allah SWT, dianjurkan untuk membaca kitab Bidayatul Hidayah ini. Karena kitab ini dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan futuh, mendapatkan pembukaan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dalamnya itu kalau bukan nas Al-Qur'an, ya redaksi hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah قرت به عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وباها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما رأى بعض الصالحين أن سيدنا موسى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك تقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. مثال من علماء أمتك؟ قال: مثال هذا. فقام الإمام الغزالي فكلمه سيدنا موسى فقال له: من اسمك؟ قال: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. فقال: سألتك عن اسمك فذكرت لي نسبك. فقال: يا نبي الله، وأنت سألك الله سبحانه وتعالى في القرآن فقال لك: ما تلك بيمينك يا موسى؟ فقلت إيش؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فتعجب لسيدنا موسى وسكت وقال: حج الغزالي موسى. حبر من حبار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب الغزالي هي كتب النور. وجاء الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وكانت كتبه خلاصة ما في كتب الإمام الغزالي، قدس الله روحهما وأعاد علينا من أسرارهما وأنوارهما في الدارين
دار الدنيا ودار الآخرة. Imam Ghazali ini termasuk orang-orang yang menenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, yang membuat Nabi ridho Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا خصوص الكوفي. Jadi sebagaimana ada salah satu orang soleh yang bermimpi, Imam Ghazali ini sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ada orang soleh mimpi. Di dalam mimpi tersebut Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, kamu berkata ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulamanya umatku, Nabi Muhammad SAW, itu seperti nabi-nabinya Bani Israil. Nabiullah Musa kan dari kalangan Bani Israil. Lalu Nabi Musa bertanya, kalau memang benar seperti itu, ulama yang seperti apa? Ulama yang mana? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menunjuk Imam Ghazali, ulama yang seperti ini. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, siapa namamu? Dijawab sama Imam Ghazali, nama saya Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lalu dijawab sama Nabi Musa, saya itu cuma nanya nama kamu, kenapa kamu pakai menjelaskan nasab kamu? Makanya dibalas sama Imam Ghazali, ya sama seperti anda sama Nabi Musa. Anda dulu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa matilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Nabi Musa, di tangan kananmu itu apa? Dijawab sama Nabi Musa, hiya asaya atawakau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ketika Nabi Musa ditanya, di tangan kamu ada apa? Apa di tangan kamu itu? Dijawab sama Nabi Musa, ini tongkat saya yang aku jadikan untuk bersandar, untuk nganu kambing, gembala kambing, dan untuk keperluan yang lain. Jawabannya panjang sekali, padahal Allah cuma nanya apa yang ada di tangan kanan. Jadi jawaban saya ini sama seperti jawaban anda, wahai Nabi Musa. Makanya Imam Ghazali bisa mendebat Nabiullah Musa. Makanya dikatakan Imam Ghazali ini bisa menandingi Nabiullah Musa. Jadi kitab-kitabnya Imam Ghazali ini adalah kitab-kitab ahli nur, kitab-kitab yang dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ulama setelahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab-kitab kalangan Imam Haddad ini merupakan khulasah atau intisari daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Semoga Allah merahmati mereka berdua dan ulama-ulama yang lain dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. بدأ الإمام الغزالي كتابه بالبسملة. وما هي البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها البسملة من باب النحت والاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم هي البسملة. كما تقول الحوقلة، ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحسبلة، ما هي الحسبلة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه من باب الاختصار، قالها البسملة لأن أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، فلهذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم سر الفاتحة، والفاتحة سر القرآن، فكانت الفاتحة أفضل سورة في القرآن. الفاتحة أفضل سورة في القرآن، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، فهي السبع المثاني، ومن تلك السبع المثاني ما بتكون سبع إلا بآية بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من الفاتحة وآية
من كل سورة في القرآن إلا سورة براءة، لأنها أنزلت بالسيف وأنزلت فاضحة للمنافقين والمعاندين، فلهذا لم تذكر قبلها البسملة، لأنها نزلت غضب على المنافقين، والبسملة فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تكن أولها البسملة، لهذا سميت سورة البراءة الفاضحة، لأنها فضحت أولئك المنافقين والمعاندين أعداء الدين. نعم، البسملة أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Ghazali rahimahullah, beliau memulai kitab ini dengan basmalah. Apa sih basmalah itu? Basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Singkatannya kalau di istilahnya, istilah singkatnya basmalah. Maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak hauqalah. Hauqalah itu apa maksudnya? Hauqalah ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbalah. Apa itu hasbalah? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Minimalnya bismillah, minimalnya basmalah itu adalah bismillah. Itu minimalnya. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini merupakan rahasia atau keistimewaan dari keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga basmalah ini merupakan keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Dan surat Fatihah merupakan surat Al-Quran yang paling afdal. Dan bagian dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Istilah dari julukan dari surat Al-Fatihah itu Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, hitungan surat Al-Fatihah itu bisa 7 ketika kita menghitung Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu bagian dari surat Al-Fatihah. Dan semua surat di Al-Quran itu pasti dimulai dengan basmalah, kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah tidak ada bismillahnya, karena kandungan surat Baro'ah itu membuka kedok orang-orang munafik dan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Diturunkan membuka kedok mereka atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah murka sehingga membuka kedok mereka. Makanya dalam ghadab itu tidak ada rahmat. Sedangkan bismillah itu isinya adalah rahmat. Makanya surat Baro'ah itu bisa juga disebut Fatihah. Fatihah artinya apa? Membuka kedok. Al-Quran Al-Azim باتفاق أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منه. من أنكر بسم الله الرحمن الرحيم أنها ليست من القرآن فقد كفر والعياذ بالله. وهكذا كل من أنكر آية مثبتة في القرآن فقد كفر وإن صلى وصام. وإن صلى وصام. فلهذا ينبغي من الأطفال من صغرهم أن يعلقوا بالقرآن. أول ما يعلقون من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل من صغره أول ما يعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فيتعلق الطفل من صغره بالنبي محمد وبأخلاق النبي محمد وبصفات النبي محمد وبآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكبر وينشأ وقلبه متعلق بالنبي محمد، محب للنبي محمد، يحب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا علم فضل النبي محمد ونسب النبي محمد بعد ذلك يعلم فضل القرآن المنزل على النبي محمد. وأول ما يعلم من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. شوف أنت بتأكل بتشرب قول بسم الله الرحمن الرحيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين أم سلمة، وعندها
أولاد، من جملة الأولاد كان ولد صغير اسمه عمر بن أبي سلمة. ذات مرة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مع أصحابه، جاء يريد أن يمد يده إلى ذلك الطعام فمسك يده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ سم الله، تأديب. هذا ربيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن زوجته. إيه؟ سم الله، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان بيدخل يده معك الآن بيأكل، ما دمنا احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان قاعد ممنوع يأكل، خليه جيعان يبيت الليل بلا عشاء، لأن أهل الدار كلنا عندما أكلنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو تركنا الطفل صغير يأكل ولا قال بسم الله الرحمن الرحيم يدخل معه الشيطان ويأكل طعامه فما ينتفع لا فيتامين ولا بروتين، ما ينتفع بهذا الطعام لا بالبروتين ولا بالفيتامين. ليه؟ لأن الشيطان شاركه فيه. وإذا كان صغير لا يستطيع النطق عندما تطعمه أمه أو من يربيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تطعمه بسم الله الرحمن الرحيم، فيسمع الطفل أول شيء في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم التي هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ولعظمتها عند الله. ما من نبي ولا رسول إلا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Ulama sepakat bahwa Bismillah itu ayat dari Al-Quran. Maka hukumnya ketika orang mengingkari kalau Bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran, maka kufur. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Setiap kita mengingkari sesuatu yang disepakati, maka hukumnya adalah setiap kita mengingkari ayat yang ada dalam Al-Quran, itu hukumnya adalah kufur. Dan seyogianya kita mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Dan salah yang pertama adalah diajarkan tentang Bismillah. Kita berusaha menggantungkan anak-anak kita agar terbiasa dengan Bismillah. Tahap pertama untuk penanaman pada hati anak kita adalah kita kenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali yang kita tanamkan di hati mereka, kita kenalkan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana tata krama Nabi Muhammad SAW, sehingga anak beranjak dewasa sudah mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad SAW, punya rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, ada keinginan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika anak sudah punya ikatan kuat seperti ini, sudah bisa tahu keagungan Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW, tahu betapa agungnya nasabnya Nabi Muhammad SAW, baru kita ikatkan anak ini dengan Al-Quran. Dan pertama kali yang kita ajarkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan minum, kita ajarkan membaca Bismillah. Mau ngapain, kita ajari untuk membaca Bismillah. Mau makan, kita ajari Bismillah. Dulu Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Ummu Salamah. Sayyidatuna Ummu Salamah ini punya beberapa anak. Salah satu anaknya namanya Umar bin Abi Salamah. Nah, suatu ketika Rasulullah sedang makan di nampan gitu, lalu putra tirinya Rasulullah ini ingin masuk dan ikut makan bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipegang tangannya sama Rasulullah SAW. Baca Bismillah dulu.
Ini bagian dari bagaimana Nabi SAW mendidik seorang anak agar terbiasa untuk membaca bismillah. Baca bismillah dulu, karena Rasulullah tahu dia belum membaca bismillah. Orang kalau makan dan gak baca bismillah, itu setan akan ikutan makan. Rasulullah sudah baca bismillah, dan orang-orang yang makan bersama Rasulullah sudah ikut baca bismillah. Tapi karena ada satu orang yang gak baca bismillah yang mau ikut makan, setan bisa ikut nimbrung. Makanya dicegah sama Rasulullah SAW, disuruh membaca bismillah. Makanya kita sebenarnya seperti itu. Kita kalau makan atau minum dan membaca bismillah, setan gak bakal ikutan makan. Dia akan kelaparan sepanjang malam, karena kita ketika makan atau ketika minum membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ya setan ikutan makan. Sehingga nutrisi pada makanan tadi gak ngefek kepada kita. Meskipun makanannya banyak vitaminnya, banyak proteinnya, nggak akan ngefek kepada kita. Yang efeknya pada setan. Jadi seyogyanya kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana terbiasa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang tua mau makan bismillah, mau minum bismillah, anak akan mencontoh dan dia akan terbiasa untuk membaca bismillah. Salah satu keistimewaan atau rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi, semua rasul itu pasti diturunkan kepada mereka bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Husnun hasin min al-ins wa min al-jinn. وستر عن أعين الجن. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بينكم وأعين الجن إذا خلعت ثيابك فما هناك جن يرونك وأنت ما تراهم، تريد أن تستر عينهم. علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر فلا يطلع على عورتك جن أبدا. وما هو ذلك؟ بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله فيها البسملة، ستر عن أعين الجن. إذا خليت وتجردت عن ثيابك ما تريد الجن أن يطلع عليك، فتقول هذا الذكر يحجب الله أعين الجن فلا يطلعون على عورتك. بسم الله الذي لا إله إلا هو. تحصين عظيم. نعم، تحصين عظيم. إذا بسمل الإنسان حفظ نفسه من أذية الجن وأذية الإنس. فللبسملة أثر عظيم في التحصين، ومن واظب عليها 21 مرة صباحا ومساء أمن من السرقة ومن الغريق ومن الحرق ومن حوادث السيارات والدراجات لما فيها من سر وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan benteng yang kokoh, bisa menjaga kita dari gangguan manusia atau gangguan jin, bisa menutupi kita dari pandangannya jin. Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih artinya bisa menutupi antara kalian dan matanya jin. Itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seseorang melepas pakaiannya dalam keadaan sendiri, jin masih bisa melihat, meskipun kita nggak bisa melihat mereka. Jin bisa melihat aurat kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan Mengajarkan bacaan untuk menjaga kita dari pandangannya jin. Apa itu bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, ini ketika dibaca, insyaallah kita akan ditutupi dari pandangannya jin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita sendirian
nggak berbusana. Nah, kita kan tentu nggak mau aurat kita dipandangi. Ini caranya menjaga diri agar tidak dipandangi oleh jin. Bismillah ini bisa menjaga diri kita. Barang siapa yang baca bismillah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada faedah yang luar biasa. Dan barang siapa yang istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali siang dan malam, insya Allah dia aman dari berbagai macam gangguan, aman dari pencurian, aman dari kebakaran, tenggelam, bahkan aman dari kecelakaan, baik kecelakaan motor atau kecelakaan mobil. Karena di dalam Bismillah itu ada banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم حصن حصين من شياطين الإنس وشياطين الجن أجمعين. نعم. واحد ظلمك عنده لك دين ما رد الدين حقك، أردت أن يرد الدين هذا الجاحد الذي خدعك يرد الدين حقك، تأتي في وجهه ب50 مرة من بسم الله الرحمن الرحيم ينصرك الله على ذلك الظالم. سمعته؟ نعم. إذا عندك ألم في موضع معين من جسمك اقرأ كل يوم عليه صباحا ومساء 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم يزول بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا فوائد عظيمة في بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم دائما. قال بسم الله الرحمن الرحيم أول التأليف أؤلفوا بسم الله الرحمن الرحيم. عند الطعام عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم آكلوا أشربوا أي أتبركوا في كل محمود شرعا مندوب أو مباح بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لا عند الحرام لا تستحي تقول بسم الله. بيشرب خمر بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيستحي بيشعر بالنقص. بيشرب تمباك بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما هو مناسب ما هو مناسب. بسم الله الرحمن الرحيم طهارة، والطهارة لأنه قرآن، والقرآن ما يتلى إلا بالروائح الطيبة لا بالروائح الكريهة كرائحة التمباك ما تحبها الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم بركة في كل شيء، يتبارك لك الطعام. أنت تتبرك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أتبرك بها. أنت تطلب البركة في الطعام، تطلب البركة في الشراب، تطلب البركة في المال، تطلب البركة في الأولاد. فلهذا إذا جيت إلى زوجتك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد وقال قبل أن يصيبها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، قال لم يضره الشيطان أبدا. أمان. بسم الله الرحمن الرحيم أمان. فتكون أنت تحصن أبنائك فلا يستطيع عليهم الشيطان أبدا. لكن إذا أنت أهملت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلبس أبنائك الشيطان وخرجوا شياطين وعاشوا شياطين. أنت من يحب أن يكون أولاده شياطين؟ كلنا نحب أن يكونوا أولادنا صالحين. إذن تسبب في صلاح أولادك من حين ما تأتي أهلك في تربيتهم، تسمعهم دائما وأول ما ينطق الطفل بسم الله، فيأكل بسم الله، فيشرب بسم الله، فيلبس ثيابه بسم الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمرو بن أبي سلمة لما جاء يأكل بيدخل الشيطان قام مسك يده قول بسم الله. تأديب شوف. وهكذا ينبغي للأب وهكذا ينبغي للعاقل ينصح الصغير. وكل بيمينك انتبه. اليوم نشوف أولاد صغار يأكلون بالشمال ويشوفهم الكبار يسكتون ساكتين. يعني إيه انتبه لا تأكل باليسار. وكل مما يليك كل طعامك لا تشوف الصحن حق ذا ولا تشوف الصحن حق ذا. هذا عيب في الطعام. ربما أصيب بمرض أو شيء يقول هذا بسبب النظرة حق فلان هذا، فتصير أنت أول متهم بعدين. لا، انظر من تحتك ولا تنظر ليد غيرك. فإن نظرت لما أعطاك الله صرت من الحامدين، وإن نظرت إلى ما في أيدي الناس صرت من الحاسدين.
Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjaga kita dari berbagai macam gangguan setan, baik setan yang berupa manusia atau setan yang berupa jin. Dan salah satu faedahnya ketika Anda dizalimi oleh seseorang, contoh bentuk kezalimannya, Anda diutangi oleh orang lain, duit Anda dipinjam, diutang sama orang, mau ditagih gak bayar-bayar, ruwet, datang di hadapan mukanya, bacakan Bismillah 50 kali, insya Allah Anda akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya penyakit di tubuh, Anda merasa yang sakit di bagian tubuh yang sakit, bacakan Bismillah 100 kali tiap pagi dan malam, insya Allah disembuhkan, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari Bismillah adalah dengan menyebut nama Allah. Ketika orang mengarang kitab sambil menuliskan Bismillah, berarti aku mengarang dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang makan dengan baca Bismillah, berarti aku makan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika akan minum. Jadi Bismillah itu dibaca untuk sesuatu yang terpuji secara syariat. Hal baik dalam syariat itu ketika memulai dianjurkan membaca Bismillah, baik itu perkara yang wajib, sunnah atau mubah, tidak perkara yang haram. Orang mau minum minuman keras, mau minum khamr, baca Bismillah, salah, dosa, nggak pas. Atau kata rokokan, baca Bismillah, nggak pas, nggak kena. Quran itu suci, Bismillah itu bagian dari Al-Quran. Al-Quran itu suci, dan segala sesuatu yang suci itu harus berkaitan dengan aroma-aroma yang wangi. Baunya rokok kan tidak ada wangi-wanginya ya. Jadi fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim itu bisa mencegah kita dari keburukan baik setan atau jin, dan memberikan berkah terhadap apa yang akan kita kerjakan. Kita mau makan, kita bacakan Bismillah, makanannya akan diberkahi oleh Allah SWT. Minum, dibaca Bismillah, minumannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita menaruhnya dengan Bismillah, harta itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita bacakan Bismillah, anak ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bikin anak dianjurkan untuk membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Itu doanya ketika mau bikin. Orang kalau mau mengamalkan ini, insya Allah dijauhkan dari setan selamanya. Ya, sehingga nanti ketika keluar anaknya, anak akan menjadi anak soleh. Ketika tumbuh dewasa akan menjadi anak-anak dewasa yang soleh. Tapi kalau kita sembrono, asal-asalan aja, gak pakai doa, gak ada apa, ya nanti kalau yang keluar setan. Ya tumbuh dewasa, nanti tumbuh dewasa jadi setan. Makanya dianjurkan kita untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ayah ketika terbiasa membaca Bismillah, mau gini baca Bismillah, mau ini baca Bismillah, ini anak akan meniru. Makanya Rasulullah dulu ketika Umar bin Abi Salamah ini mau makan dan dia belum baca Bismillah, dipegang sama Rasulullah SAW. Baca Bismillah dulu dan makan dengan tangan kanan. Beginilah seorang ayah. Sosok ayah itu mendidik. Ada yang salah langsung ditegur. Jangan seperti zaman sekarang, ada anak kecil nggak benar dibiarkan. Anak kecil makan tangan kiri, padahal di sekitarnya banyak orang dewasa, dibiarkan saja. Akhirnya anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang salah karena keteledoran orang-orang dewasa. Salah satu wasiatnya Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah tadi, dan makanlah apa yang ada dekat darimu. Ketika makan di nampan, makan yang ada di dekatnya. Jangan ngelihat piring orang lain, jangan lihat makanan yang ada di dekat orang lain. Kenapa? Karena kita nanti bisa dituduh penyebab ain. Orang kalau sedang makan terus kita lihati, akhirnya orang tadi kena penyakit. Nah, bisa-bisa kita dituduh sebagai orang yang menyebabkan penyakit tadi. Waduh, saya sakit ini gara-gara tadi makan di pelolot tadi sama orang tersebut. Nah, jadi lihat apa yang ada di dekat kita.
Kalau kita melihat apa yang ada dekat kita, kita melihat apa yang karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, kita termasuk orang yang hasud. ولعظمة بسم الله الرحمن الرحيم أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا ندب لنا أن نكتب إذا كتبنا رسائلنا أو كتبنا غنى بركة فيها في عقد النكاح في عقد البيع بغيت البركة فاكتب أوله بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لهذا أول آية في القرآن آية في التوقيف لما تفتح المصحف أول آية بسم الله أول آية في النزول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخمسة الآيات الأولى من سورة العلق هي أول آيات نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ففيها دواء من كثير من الأدواء. واحد كان يشتكي أحلام مزعجة في النوم فقيل له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة قبل النوم فذهبت عنه تلك الأحلام المزعجة. وفي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أن بسم الله الرحمن الرحيم من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نجاه الله المصائب ومن الورطات. فيها أمان. فأكثر من ذلك واجعل لك ورد بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن ببركة هذه الآية وبركة هذا الذكر ينجيك الله من كثير من المصائب وكثير من الأوهام وكثير من الأحزان ويفرج الله عنك كثير من الكروب. فاجتهد في هذا الذكر فإنه فيه سر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bentuk keagungan Bismillahirrahmanirrahim salah satunya adalah Bismillah ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran. Jadi kita dianjurkan ketika memulai menulis kitab atau menulis makalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menulis surat, baik itu surat transaksi dagang atau surat akad nikah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama ditulis itu adalah susunan Al-Quran. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada perbedaan antara susunan Al-Quran dengan ayat yang pertama kali turun. Susunan Al-Quran dimulai dari Fatihah dan seterusnya itu tauqifi, ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau urutan turunnya itu adalah surat Al-Alaq. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan obat dari berbagai macam penyakit, obat dari berbagai macam gangguan. Ada salah satu seorang mengeluh dia ini sering mimpi buruk. Mimpi buruk yang sangat mengganggu. Hanya ketika konsultasi kepada orang soleh diajari untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Akhirnya hilanglah itu mimpi buruk. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, diselamatkan dari delusi atau halusinasi, diselamatkan dari kegelisahan, akan dihilangkan darinya kegundahan atau istilahnya depresi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam gangguan. Makanya kita sebenarnya berusaha untuk mengamalkan wirid ini. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. فالشيطان لا يشاركك ما دمت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا في طعام ولا في شراب ولا في لباس. عندما تلبس ثوب اقول بسم الله الرحمن الرحيم، والا يشاركك الشيطان في لباسك.
إذا خلعت الثوب وتعلق قل بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا الشيطان يعبث بثيابك. فلهذا تجد الثوب يسرع إلى الانمحاك وإلى البلاء عندما لا تبسمل عليه، لأن الشيطان يعبث به فيسرع إلى التلف. والثوب الذي دائما عندما تخلعه عندما تلبسه تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يسرع إلى التلف ولا يسرع إلى البلاء، وهذا مجرب، هذا مجرب. نعم. فإذا دخلت الدار ورد هناك بعض الآثار أن تسلم على أهلك وتذكر الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنك إذا فعلت ذلك يقول للشيطان لأصحابه ها هنا محلكم فلا مبيت لكم في هذا البيت، لأن صاحبه عندما دخل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء يتعشى معه قال بسم الله، قال ولا عشاء لكم بيتوا الليل جيعانين. فاجتمع شيطان سمين مع شيطان نحيف قرز. فقال الشيطان النحيف كيف أنت نحيف وعندك لباس وأنا قرز ولا عندي لباس؟ قال السمين إني عند قوم إذا لبسوا لم يبسملوا وإذا أكلوا لم يبسملوا فأشاركهم في لباسهم وفي أكلهم، وإذا دخلوا بيوتهم لم يبسملوا فأبيت في بيوتهم فأشاركهم في أموالهم وفي أولادهم. فقال أما أنا عند أناس إذا دخلوا بيوتهم بسملوا فبقيت بلا بيت، وإذا أكلوا وشربوا بسملوا فأبقى جيعان عطشان، وإذا لبسوا بسملوا فأبقى عريان. لهذا ينبغي لك إذا نسيت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول الوضوء تقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره في أثناء الوضوء، تتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم، تتيمم بسم الله الرحمن الرحيم، عند الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا سنن من سنن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أكلت نسيت ما بسم الله الرحمن الرحيم يعني في أثناء تذكرت قل بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، فإنك تؤذي الشيطان بذلك. بل حتى إذا فرغت من الطعام وقد شاركك الشيطان الطعام فتقول بسم الله أوله وآخره، خلاص إذا كان الشيطان، لكن تؤذيه بماذا؟ يتقايا الشيطان ما أكله معك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، يتقايا الشيطان. فالفائدة هو إيذاء الشيطان. أما أنك قد نسيته وقد أكلت الطعام فصار طعامك الذي أكلته بلا بركة. فلهذا بعض الأحيان تجي الطعام يكفي ناس كثير في بركة، وفي طعام كثير ما يكفي ناس إلا قليل، لأن البركة قد نزعت منهم. وكلنا نطلب البركة في طعامنا، في مالنا، في بيوتنا، في أولادنا. إذن علينا أن نتسبب بأسباب البركة حتى نحوز البركة. وكل البركة في اتباع من واسطته البركة محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Setan tidak akan ikut makan ketika kita memakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak akan ikut memakai pakaian jika kita ketika berpakaian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau minum obat, ketika membaca Bismillah, setan gak akan ikutan. Tapi kalau kita mau memakai pakaian atau menaruh pakaian tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan akan bermain-main dengan pakaian ini sehingga pakaian ini akan cepat rusak. Jadi sebagian pakaian itu bisa cepat rusak. Kenapa? Karena ketika ditaruh tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ditaruh baca Bismillah, dipakai baca Bismillah, setan akan menjauh darinya. Ketika mau masuk rumah, salam kepada orang-orang yang di rumah dan membaca Bismillah. Ketika kita melakukan seperti itu, setan akan bilang kepada teman-temannya, sudah, pergi. Ini bukan tempat kita. Karena orang seperti itu masuk rumah baca Bismillah. Akhirnya setan nggak bisa tinggal di situ. Mau makan baca Bismillah. Akhirnya setan nggak bisa ikutan makan. Dikisahkan ada dua setan ngobrol. Setan yang satu urus, setan yang satunya gemuk.
Setan yang kurus nanya ke setan yang gemuk, kamu bisa gemuk, enak pakainya bagus, apa resepnya? Iya, saya tinggal bersama orang yang kalau mau makan nggak baca bismillah, mau minum nggak baca bismillah, mau masuk rumah nggak baca bismillah, mau apa? Mau pakai pakaian nggak baca bismillah. Akhirnya saya ikutan dan saya hidupnya nyaman. Jadi adapun yang apa? Yang kurus ini, saya itu hidup bersama orang yang kalau mau masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Nah, akhirnya dia nggak kebagian apa-apa. Akhirnya hidupnya merana. Makanya seukianya kita usahakan untuk baca bismillah. Dan kalau lupa ya dibaca di tengah-tengah. Ketika kita ingat itu kita baca. Dalam wudhu misalnya di awal kita diajarkan baca bismillah. Ketika kita lupa ya di tengah-tengah wudhu tadi kita baca bismillah. Dalam mandi, dalam makan, awal makan kita lupa ya di tengah-tengah makan ketika kita ingat langsung baca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Minum juga seperti itu. Bahkan meskipun kalau makanannya sudah habis, kita baru ingat kalau belum baca bismillah, baca di situ bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nah, terus apa faedahnya? Makanannya sudah habis, berkahnya juga sudah hilang. Makanan yang nggak baca bismillah kan berkahnya hilang, udah terlanjur nggak dapat berkah. Ada faedahnya, yaitu apa? Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, setan akan memuntahkan apa yang dia makan. Jadi faedahnya adalah kita mengganggu setan, kita menindas setan. Itu dianjurkan. Karena setan adalah musuh kita. Jadi makanan itu kadang makanan sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Kenapa? Karena berkah. Kadang makanan banyak tapi nggak cukup. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya. Jadi hidup kita ini tujuannya adalah mencari berkah. Kita ingin keberkahan di makanan kita, minuman kita, tempat tinggal kita, anak-anak kita. Kita ingin berkah semuanya. Bagaimana cara mendapatkan berkah? Itu dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فخواص البسملة كثيرة والكلام على البسملة كثير. الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه باعلوي عندما ذهب إلى الحج مر على بلد زبيد فاستضافوه وصدروه في المجلس فتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم 7 أيام ولم يفرغ من الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم لأن فيها أسرار عظيمة جم. قال الإمام الحداد فتح الله لي في كل حرف من الفاتحة بعلوم كثيرة لكن ما وجدت قلوبا تعيها ما وجدت قلوبا تعيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن يشتكي قلة الرزق فيها دواء بسم الله الرحمن الرحيم. يشتكي عليه دين قلة الرزق يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. من واظب على 313 مرة ثم صلى على النبي محمد 100 مرة يسر الله له الرزق ويسر الله له قضاء الدين. إن حد خدعه في دين ولا شيء يسر الله له ذلك يواظب يجعل له ورد في هذا. وهذه أسباب نصرة على الأعداء من الإنس والجن، أسباب لجلب الرزق كلها أبوتيك في شريعة النبي محمد لكل داء من هم وغم ودين وقلة رزق كل ذلك في سنة النبي محمد وفي شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لمن عمل وكان على همة في العمل يدرك خير كثير. أما ملس كسلان ما يدرك شيء. كن على همة semangat، همة في طاعة الله، همة في طلب العلم، همة في طلب العلوم النافعة، همة في قيام الليل، همة في فعل الخير، همة في ترك الشهوات، همة في بعد عن خواطر الشيطان، همة في مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. حينئذ يقيد الله سبحانه وتعالى لك الأسباب في أن تحوز كل خير ديني ودنيوي.
فبحق بسم الله الرحمن الرحيم نسأل سبحانه أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويوفقنا وإياكم لكل خير وييسر أرزاقنا ويقضي ديوننا ويفرج همومنا وغمومنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق من أنزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jadi keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak sekali. Dan kalau ingin membahas Bismillahirrahmanirrahim itu nggak akan ada habisnya. Karena keistimewaannya luar biasa. Rahasia di dalamnya, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa sekali. Dahulu kala ada ulama yang bernama Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih. Ketika beliau singgah di kota Zabid, ketika beliau singgah di kota Zabid, beliau sangat dimuliakan di sana dan disuruh dimuliakan, diagungkan, didepankan, disuruh mengisi majelis, mengisi pengajian. Akhirnya beliau ini pengajiannya selama 7 hari bahas Bismillah nggak selesai. Karena di dalam Bismillah ini ada ilmu yang sangat luar biasa. Sayyidina Imam Haddad berkata, Allah telah membukakan ilmu kepadaku dalam Al-Fatihah ini banyak ilmu sekali. Yang bahkan nggak ada hati yang bisa menampung ilmu ini. Saking banyaknya kandungan ilmu yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang mana Bismillah termasuk di dalamnya. Jadi salah satu faedahnya, orang mengeluh rezekinya kurang, ya Bismillah dibaca. Orang mengeluh banyak utang, obatnya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Caranya membaca Bismillah sebanyak 313, lalu membaca selawat kepada Nabi 100 kali. Ini dijadikan wiritan, dilanggengkan baca ini. Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang-hutangnya yang dibawa orang itu akan dilunasi, digabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ditipu orang, hutangnya dihutang orang, ditipu, insya Allah akan dikembalikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Dengan syarat kita yakin mengamalkannya. Jadi syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah apotik yang komplit untuk semua penyakit apapun, gangguan apapun, obatnya ada semua dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan jatan orang mengamalkannya penuh semangat, penuh himmah, benar-benar serius. Nah, orang kalau serius akan mendapatkan segalanya. Tapi kalau orang malas, ya sudah, nggak akan dapat apa-apa. Jadi usahakan kita ini menjadi orang-orang yang serius. Usahakan orang-orang yang penuh semangat. Dalam taat kita semangat, beribadah kepada Allah. Dalam mencari ilmu kita semangat. Dalam qiyamul lail kita semangat. Mengamalkan hal-hal yang baik harusnya kita semangat. Dalam menjauhi maksiat kita juga harus semangat. Meninggalkan syahwat-syahwat kita juga harus semangat. Meninggalkan bisikan-bisikan setan harus semangat. Butuh semangat untuk melakukan itu semua. Dan semoga dengan Bismillahirrahmanirrahim ini kita diberi keberkahan oleh Allah SWT. Dan salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita juga harus semangat untuk mendekat kepada orang-orang baik. Kita juga harus semangat untuk menjauh dari orang-orang buruk. Orang yang bisa mengamalkan ini insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim Allah melapangkan hati kita dan memberikan kita segala macam kebaikan, melampangkan rizki kita, menulaskan semua hutang-hutang kita, menjauhkan kita, menghilangkan kegundahan kita, kegelisahan kita dengan keagungan Bismillahirrahmanirrahim dan keagungan Nabi yang diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna faqa'al khair اللهم إنا نبتنا بذيك ولا تجعلنا عصاة لغتك اللهم اصنع عيبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن
روعاتنا واكفنا شر النفس والهوى ولا تجعل الشيطان علينا سلطان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صالحين يا الله يا قريب يا معطي العطاء يا أول يا رحيم والمحبين عاضل والناظر والسابق رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.